salamat sa iyo. So para sa lahat ng mga spiritual mothers, no, lahat, no? Especially pastora, nasabang mga lola. Okay, while preparing what's ito ha? Pasantis ako sa pagkikati. Okay, grabe mong practice sa akin, isa kasi mana. Ito na busy sila, na-prepare sila sa atong foods niya. So mo ni si Shikay na nasuguan para mopalit og soft drinks. 1.5 man siguro na with that worth of money. Sa 7-Eleven. Okay, Melay. Para ni sa to ang documentation. Say hi. Ay, video. Say what can you say about WM Sunday? What's your message to the WM? To the mothers? Wala oy, dugay kayo. How do you find the food at Cherry? Is it delicious? Wow, what's your favorite
Is this Lara? This is Lara. Say hi to the vlog. This is Maricon, right? Genevieve. You'll find her face in the YouTube. Hi, ate. Happy WM Sunday. Message daw for the WM and MM. Okay. Yay! Thank you so much. Uncle, congrats sa imuhang lechon. Inasa. Ala di ay ang mga kuan, mga tropa. Sa may mong kanonte, kanang mga dili bawal. Ate, where is your hobby? Tuwag Davao, Saman Island. Oh, wow! Nag-team building di ay. Si Ate Lily nga birthday. Happy birthday. Junel, good to see you here. Kamusta man ka dito, Anel? Junel, imo nakita na imuhang liog. Yes! JJ, happy graduation, JJ. Congrats, JJ. Boom, boom. Deborah na nakauwi. Wala pa'y klase, Deb. Next week. Emric, our backup. Say hi. Uncle, hi, hi. Memories to your Bobo. Wang over there. Hi. Say hi, Wang. Hi. Happy kayo si Uncle. Okay, is this Bugeng? Bugeng, kasi mga uba nag-decorate. Kasi mga uba nag-decorate. Si Emric and this is Bam Bam, darling. Ang sa'yo mong gi-contribute, Dar? Ang sa'yo mong gi-contribute? Paborot kong balon. Napaborot kag balon. How about Maten? Paborot kong balon. Nagpaborot og balon. Uncle Tony. Uncle Ayan. Oh, sila lagi hapon. Ati Tata. Asa si Febte? Nag-mount ako. Nagmount, nagkat-kat na pod. Oy, hello, say hi to the Sunday church vlog. Hi, lami mo sudan lang. Si Uncle. Sa mana, lechon ra kakol. Oy, nay bata, buutan siya kay nasa sa simbahan. Dili ko ni mahawayon karon no. Ngaway ra ba ni sa balay? Manghapak. Na hi, bye-bye tita. Na nagisapon. Bye. Mayo pa man nagbata kan pag dire ay pag-abot. The memories for our joyful na in 2026 nag-WM Sunday me. Wow, kisa na Kurt. Ate, asa man si Uncle te? Kuya di ay. Wala pa busy. Hi ate. Lamira yung panginaon dira. Vlog ba ni simbahan? Ay, sa man na Jabis, dako na. Oy, narang the only pupils ni Ate Mercy sa sa Discord wa kabuok. Di sila pa dyan pinakadugay na human. Oy, Ana, di ko makita. Sayang. Ate Rufa, Ate Grace. Ala. This is for the church vlog. Hi, you're eating again. What can you say nga walay ko karon? Oh my God, I need to go outside. Bawian na lang sa bay ko yung Efren. Hi! Okay, ato naging YouTube. Uncle! Hi, Vlog, Col! hi, vlog. Hi, vlog! Hello, 2026! Goodbye, 2026! Nabe YouTube account ng simbahan. Dito na i-upload. Ana. Si Kuan, ni Bien. What can you say to your ninang ni Bien? Dalaga na si Bien. Like, follow, and share. Uncle, salamat sa inyong pagbughag kahoy at paglitsyon. Balag na bali ang kuan. Kawayan. Auntie Susan. Happy ka, Auntie Susan? Happy. Ikaw, te, happy. Auntie Los, happy. Happy mo. Lola. Suki sa vlog, baby. Auntie Josephine, are you happy? Yes, you are happy. Auntie Sarah, what can you say? Thank you, MM. Thank you, MM, and for all the efforts. And this is our technical working group, our palaro. Today is the closing. Mga tumo. Nanguli na lang
Ate Ubano, una, required. Ate, hi! Si Bibi, si Mark, si Jaira, to, si Jaira, kay si Jaira, oh. Bibi, lami, rabe. Okay, these are pastor, ito mangulit dira. Sumato sila, oh, Jaira. Ay, wala ko kaagi diri. Wala ko kaagi diri, Paul. Hi! What is your love language? Quality time. Quality time. Ikaw, te, unsay mo hang gusto na ma-receive kay Uncle, te? Money. Money. Receiving money. Receiving money. Oo. Sisay, where is Happy? Where's our Buddy Oliver? Papa. Quality acts of service. Acts of service. Hi, te! Mag-hi mo sa video. Ano i-upload sa YouTube para na yung memory atong 2026. Hello! Ha? Hala, katanggan! Iwasan kita na ni mo. Hotdog kita na ni mo. Nag-diet si Ate Mary. Nagkaon. Kira natin, sana darating din ako ng araw na yan. Ako ay busog. Ate! Hi, te! Ayan. Oo. Ate, unsay mo, ikaingon sa imong aktibong bana nga nag-serve karon. Bravo. Bravo! Back. Ate Margie! Te, hello! Pag-hello! Yes! Thank you nila. Papa! Kuya Bobong! Thank you so much for the MM's live. Sige, tama na. Ay, Kuya Unat! Zoom. Thank you sa mong coordinator. Tamang, wa na siya itingog. Kaloy sa Ginoo. Salamat sa pagsunglit na walang tingog. Tama na siya. Junjun and Pau Pau. Yes. Exposure. Then shake. And then I have Bam Bam again. And the Ken. Tama na to. 8 minutes. Bye-bye.